Shal kolok zorani shimino hayakheba bishi brum brum tiprasharokni scholarshipni rangno töyei jongjal nukjago শুধু অব তাকলাই বিশিয়া লাই থাংজাক বিশিরগব হাইনো তিপ্রাসারকনি স্কলারশিপনি মানথাইনো তৈयै জবা খালাইনা নাंगौ হায়া খেবা খরাং তিসানা নাंगौ তাকলাই বিশিব কারজাকলিয়া মহাইখেনো তিনি বহাইনো খরাং তিসা লাইমানি নুকজাখা বরক অর মংসা সংগঠননি ngै ফায়া বরক যে স্কলারশিপ মাইনিয়া যতন কুরুম কুথুমখে ফাইলাইখা borok oro nayo borokni manthaino mannani bagai haini bagai tini o Indronagar IT bobono kaisa post matric scholarship habanogo phaiei kurum kuthum wnglaikha haya kheba thansa wnglaikha borokni sanmung borokni manthai marana nangnai haya kheba bwskangni salo choba katal khlailainai choba simia nangkhe hasteni kuchuk dorbar nogobo thanglainai hwnei okoktoma thumnai rokno saikhana rekha Adarsh Debborma Teriya Debborma DD report Chomoi TV জবাব চাই জবাব দাও চিনি মানটাই মার নাই তো জবাব চলি নাই চিনি মানটাই মার নাই তো জবাব চলি নাই চিনি মানটাই মার গেছেন জবাব কতর খালাই নাই চিনি মানটাই মার গেছেন জবাব কতর তে কথা নাই জবাব চলি নাই চিনি মানটাই মার নাই তো জবাব চলি নাই চিনি মানটাই মার নাই তো জবাব চলি জবাব দাও চিনি তাবেন বড় থাকাই চিনি জবাব চাই জবাব দাও চিনি মানটাই scholarship daw phan maya ko borok saw technical problem ong go hine ke technical problem le 4 months dora dile technical problem ya bole borok no date review to phan je daw phan se habia ko tin scholarship nokten je prema baba college ne phagana ang to ifai ni ga or ifai MBA ta alka college nok ta manai sung sin scholarship nango buibak sa daw phan free maya ko borok application free za ki fee maya ko means tam sana scholarship maya ko aun bai fee maya hine ta phon pending kalai tong ko baksa rong ne busuk zon rong nai beba ko ngong mang ya bor ko chau do baksa rong ne hap ka baksa rong ne hap ya hine ba jeng ta phon khana ko habu hine nge baksa rong kai chau like 3000 lok se habu hine ta mane full amount hap ya hine chau no busuk dra choba khai thanai no maya jeng maya ka khai thanai ta dang ko ma chin man thai sibula chin man thai to jeng man na bula no travel welfare awat thangkaซึ่งอารุกอยบร์ดันทั้งกับซึ่งอารุ4 times ซึ่งทั้งกันนะออฟฟิศทั้งเลยต้องพันสิบอกซึ่งเดทมั่งหรือว่าต่างพัน technical problem ที่นี่ชาวต้องพันสิกู technical problem ก็ଠିकขายแต่ଠିकพันสิขายบ่ล่ะนี่มอง Teriya Debborma चिनी पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप जे मायांग तमनि आमनो सानना बगै जों मालायना हिमेन हरनो अफिसार रगै किन्तु अफिसार रक्से गेब करे चिनी और आं मानथाय तमनि जुन जुलाइ मासनो जोंनो रिना तमनि जेरा जों मालिया आगस्ट मास बरक फार्स्ट लट रां फायका रां फायै फार्स्ट लट नि रां रिखा किन्तु आम जस्ट फ्रेशर्स रगनो माने फ्रेशर्स मीन्स जे कलेज हाबनाय फर्स्ट सेमिस्टार बरनो सिमिरिखा कदाल स्टुडेन्ट नो कदाल जे पोस्ट मेट्रिक नि स्कॉलरशिप एप्लाई खेनाय किन्तु बा जों ओ जे चिनि रिन्युअल जों जे आगि मानजाक जों रिन्युअल अफ कै केबसे मालिया ओंखाय बरक आमनि बगै साव जों ट्राइबल वेलफेयर अ थाङै कक सामानि साव बरक साव जे रां पाइथांगा फार्स्ट लट नि रां पाइथांगा ओंखाय सेकेन्ड लट नि रां फायासो तै मालिया लेरनाय ओंखाय जों दना सिंगा रां गौ उलखाय साव रां सकबायगा रां सकबायमा परे जों मालाय खेते एकबार रां सकबायमानि हाइफानो ताङै ओंखया ओंखाय बरक जस्ट साव लाइक बाक्सानि एप्लिकेशन ओंखयाखौ आम पिखे साव आप्रगता एक्सक्यूज रिउ गाबोन परेखाय साव जे जतन थिकंखा दाबुक नरंनि चिनियाव ट्राइबल वेलफेयर कुन करिखा नंनि डकुमेन्ट जत PFMS अफिसो रिहका बरक से चिनि पेमेन्ट प्रोसेस खायनायते ओंखाय दाबुक PFMS बरक 25 अक्टोबर फाइमानि अक्टोबर आफोर साव चिनि टेक्निकल इशू दङ गामो डिलिभारि जों कक सालाय दङ ओंखाय हाइफानो कक माने आमनि रिसल्भ बुंयाखौ ओंखाय बरक जोंनो डेट दिखा लाइक सागा 2-3 दिन नासिंदि ओंथानाय जतनि जे स्कॉलरशिप दं माने जत क्लियर रोंनाय ओंखाय तिनी और के भाई मारा जों फाइगा अफिसाव फाइ साव अफिसार रक जे आंगर ट्राइ माने PFMS नि आनि डिपार्टमेन्ट या और बरक गरै बा आमदि रक साइ दं जों माइकियाव मालाय फाइगा ताक जरा नरंनि ताबुक नायमाला तामो जों नायमानि चिनि जे स्कॉलरशिप जोंनो ताबुक न मान रिनाय जोंनो तिनि एसुरेन्स जों एसुरेन्स नांगौ जोंनो एसुरेन्स रिदि रिटेन एसुरेन्स रिदि जे उमसक तारिखनि बिसिङाव जोंनो एप्लिकेशन हाबनाय हायाके जों अरनि कुतलिया अच्छा तो हायके बिसिबुंदो तिपासर नके हाई स्कॉलरशिप आबनो चिनि अमनो चिनि
amo tu mana sokar atau rangsa sama ni bagai nonton cuma tak cikir awal rumah yang kamu wanco जों तो आमो तो साइमिया सरकार बुते एवरी टाइम तो मानो तो ठीक আছে बरक साव लास्ट टाइम तो जतन मांगा ओंगे दिस टाइम साव माने इको जों बरकनि डिपार्टमेन्ट बुते चलि दं जों आमो साइमिया जों जस्ट नायो जे माया बरक मानथुं जे माया बरक मानथुं कारण 2021-22 ओ जे कताल इयार फाइ कताल बोसोरनि से स्टार्ट होई दंखा ओंखाय नों कताल बोसोरनि जदि एप्लाइ खायना ओंखाय ओ जे अमनो नर मानना नांगौ ओ जे ताकलायनि रिसेन्ट इयारनि मानना नांगौ गौ रिसेन्ट इयारनि मांखायसे बोते 2021-22 सेसननि एप्लाइ खायमानाय ओंखाय ताक मास मायाखौ ओंखाय बरक बाहायके एप्लाइ खायनायबा ताबो जारा तंनाय ni mo आनि मुं आदर्श देबुरमा दा खायसे कक खोनामाने जे दाबो स्कलारशिप मायं तो मा स्टुडेन्ट ननि जों जालाङै दङ बर बाक्सा फिरि मायन आम बोसोर दरते कुबुय आमो कुबुइना बिएड चार परिनाय बाक्सा आमते अनेकटा कलेज दङ बरक तो स्कलारशिप बायसे पे खायो डाइरेक्टा बरक निजिनि होते रां दिया बरक कलेज माने बुंनामो आतिन खायजाक जे सिस्टेम लाइक स्कलारशिप हाबखाय बुंनि आर कलेजनि एडमिशन फी हिंदी सेमिस्टार फी हिंदी आम पेमेन्ट नंगौ ओंगा बरक तो बुंनि तो कसाजाक अनेक जना प्रेसारि दंफु कलेजनि माने हेड नोंति ओंगो दिन दक हिंदी आमर बरकनि प्रेसारि दङ जे बरकनि फी पेमेन्ट खायागौ ओंगा यांखाय बुंनि रां कसाजाक आमति हायता न खास्तेनि मन्त्रि रक बाय एबा कि ट्राइबल वेलफेयर नि डाइरेक्टर रक बाय माना माना जों अनेक बार मालायखा जों मालायफानो जों नामन साइराव जागो माननाय কিন্তু তাবুকবো মায়া কথা এসটি স্কলারশিপের বিষয় নিয়ে প্রথম থেকে আপনারা জানেন পূজার আগে থেকেই আমরা আন্দোলন করেছি এবং বিভিন্নভাবে ডাইরেক্টর বলুন বা পিএমএস অফিস বলুন আমরা কথা বলেছি আমাদের প্রতিনিধি দলরা এসেছে ওরা আসলে এখানে গুরুত্ব দেয় না আজকে বাধ্য হয়ে এখানে এসেছি এখানে ঘেরাও করতে এখন দেখুন না অফিসে এই যে অফিসটা চলছে অফিসের লোক নেই তাহলে সরকারি টাকাই ওরা খাচ্ছে এবং অফিসের মধ্যে লোক নেই কি চলছে অরাজকতা একটা ছাত্ররা স্টাইফেন্ড ছাত্রদের যে ন্যায্য টাকা যেটা পাওয়ার দাবি সেটাই পায় না ছাত্ররা কি করে পড়াশোনা করবে কিভাবে ছাত্রছাত্রী এই দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসেছে ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় যারা কলেজে পড়ে পলিটেকনিকে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কেউ বাইরে আছে ওদের তো যেটা ন্যায্য আমাদের যারা যেটা ন্যায্য আমরা তো সেটা পাওয়া উচিত আমরা কেন এখনো পাচ্ছি না আমরা জবাব চাই এই অফিসের মধ্যে লোক নেই প্রশাসন এখানে এসেছে কি করবে প্রশাসন দিয়ে ছাত্ররা কি লাঠি মারবে লাঠি খেতে রাজি আছি আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে আমাদের ছাত্রদের উপর ছাত্র আন্দোলনের সময় কিন্তু লাঠি পিটাই করেছে তো এইভাবে লাঠি পিটাই করলেও এখানে যদি পুলিশ দিয়ে লাঠি দেয় কোনো ভয় নেই ভয়ের কোনো কারণ নেই এটা ছাত্রদের দাবি অবিলম্বে আজকের মধ্যে স্কলারশিপের টাকা ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে কারণ এটা ছাত্রছাত্রীদের দাবি স্কলারশিপ নিয়ে বারবার বলেছি বারবার শিক্ষামন্ত্রীকেও চিঠি দিয়েছি আমাদের যিনি সেই যে মন্ত্রী আছেন মেবার কুমার জমাতিয়াকেও আমরা চিঠি দিয়েছি যে অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের যেটা প্রাপ্য টাকা সেটা আপনারা দিন কেন দেবে না ফান্ডের তো অভাব নেই টাকার তো অভাব নেই তাহলে স্ক্যাম কেন দেবে না আমাদের যেটা স্ক্যাম পাওয়ার আমরা যেটা বিভিন্ন দিন থেকে আমরা পেয়ে আসছি আমরা এটা কেন এখন পাবো না আমরা চাই অবিলম্বে দিতে হবে কোনো ভাওতাবাজি না কোনো কিছু না এখানে আছেন গিয়ে দেখুন না অফিসের লোক নেই তো কি আর অফিস চলছে এটা অরাজকতা চলছে রাজ্যের মধ্যে এটা অরাজকতা চলছে এইভাবে বেশি দিন চলবে না ছাত্রদের দাবি ছাত্রদের কথা শুনতে হবে সরকারকে না হলে লড়াই হবে প্রতিবাদ হবে আন্দোলন হবে আরো আন্দোলন গড়ে তোলা হবে হাজার হাজার ছাত্রদের সমস্যা ধন্যবাদ